an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. An tun y'a fɔ k'an bɛna vidéo deuxième partie la n'o ye dossier de Lani Kimbaka. An y'a bila yɔrɔ min an k'an bɛ autorité kunnafoni ka autorité de ladɔnniya k'a fɔ ko min bɛ senna Lani dugu kɔnɔ a ka bon ni jɔnya ye. An k'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ye nin kɛwale in kɛ sariti signalen kɔfɛ Kayi k'a fɔ an bɛnna ka côté bɛɛ la k'a fɔ ministre de la justice ka lettre bɔlen kɔfɛ k'a fɔ procureur ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min u ka sɛnɛ kɛ. I tun bɛ yɔrɔ min ni décision kura ka na an b'o kan in de kan. Ayiwa sariti 13 min kɛra Kayi fana ni bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan côté fila bɛɛ lajɛlen y'a signé a b'o sariti in kɔnɔ maa o maa i tun bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min i k'o yɔrɔ sɛnɛ. Surtout musokɔrɔba min filɛ nin an y'a yira o la a ka foro min tun suspendera autorité de Kayi fɛ yanni kiiri ka kɛ kiiri kɛra 2020 foro in dira ma ka gorosu d'a ma ko foro in y'a ta ye k'a ka sɛnɛ. Balimaw o kɛlen kɔfɛ foro in 2021 an y'a fɔ an k'a sɛnɛna ɲinan n'o ye 2022 samiya sera musokɔrɔba in kɛlen ka foro o wolola min na Lani dugu kɔnɔ a ma dogo maa la sabula famille Kanute maa minnu taara musolakaw ka taa musokɔrɔba in sɔrɔ foro la a kɛra balawu ye fo a kɛra sababu ye an y'a fɔ an ko muso dɔ taara kaso la. O tɛmɛnen kɔfɛ o muso in taara kaso la o kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ne balimakɛw ne denw ne dɔgɔninw u taara foro in kɔnɔ k'u bɛ taa foro in sɛnɛ n'o ye Arafa dɔ ye u taara k'u bɛ taa foro in sɛnɛ. Lani an ye famille Kanute min fɔ bɛɛ tɛ maaw dɔ farala ɲɔgɔn kan ka taa denmisɛnnin ninnu sɔrɔ foro la tugun a kɛra balawu ye tugun sabula maa kelen joginna an ka maaw la maa minnu taara maa 13 de taara nin denmisɛnnin ninnu kama foro la denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 14 san 15 maa min b'o la n'a bɛ san 20 ni kɔ la o ye ne yɛrɛ wolo dɔgɔnin ye fɛn minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo maa kelen mais an b'a fɔ an bɛ mun fɔ nin yɔrɔ in na ka taa maa sɔrɔ foro kɔnɔ foro min kiiri kɛra foro min a sabatira k'a fɔ musokɔrɔba k'a sɛnɛ yanni décision wɛrɛ ka bɔ n'o ye kɔrɔsi ye n'o dira musokɔrɔba ma n'i taara o tigi sɔrɔ o ka foro kɔnɔ ou bien n'i taara mɔdenw sɔrɔ foro kɔnɔ ni min bɔra a la n'a y'a sɔrɔ i y'a laɲini i m'a laɲini kumakɛlaw lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen b'o tiɲɛ yɔrɔ. Arafa dɔn n'o dugusɛjɛ bɛna kɛ seli ye nin dɔnba in nin don lahɔrɔma ye ni maa ninnu taara maa 13 ka taa n dɔgɔnin ninnu ni n denw sɔrɔ foro kɔnɔ Lani dugu kɔnɔ denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ɲɛsi kungo kɔnɔna de hali n'a y'a sɔrɔ olu ka tagali tun tɛ k'u bɛ taa maa de bugɔ hali n'a y'a sɔrɔ olu ka tagali tun tɛ ka taa fitina kɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu ka tagali tun tɛ masiba ye anw hakili la foro min kiiri kɛra ni gorosu kɛra foro la n'i bɛ taa a la ko i bɛ taa maa bɔ o foro kɔnɔ anw b'a faamu ye décision ta ni yɛrɛ ye anw y'o de fɔ anw k'an bɛ hakili kelen de la munna o faamuyali mana olu la anw bɛ k'u wele fɛn o fɛn n'u y'a kɛ Lani dugu kɔnɔ anw b'u wele fanga la k'a fɔ fanga ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ maa man kan ka kiiri tigɛ ni yɛrɛ ye olu fana tun kan k'o ɲɔgɔn kɛ o dɔn n'a y'a sɔrɔ kumakan b'u bolo fɛn b'u bolo u kan k'an wele autorité fɛ ka kuma n'anw ye mais o m'o kɛ dɛ u taara kungo de kɔnɔ u maa 13 maa min bilal'u ɲɛfɛ n'o ye Sajan Kanute ye ka bila denmisɛnninw ye ka taa ne dɔgɔnin ni n denw sɔrɔ kungo kɔnɔ k'a fɔ k'u ka sɛnɛ bila n'a y'a sɔrɔ u ye kiiritigiw yɛrɛ u ma kiiritigiw yɛrɛ nin dɔnnen de don ni autorité an bɛ nin fɔ aw k'o mɛn foro min kiiri kɛra ni gorosu dira Sajan Kanute a bilala denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa foro in kɔnɔ k'a fɔ an balimaw n'an dɔgɔninw ye k'u ka sɛnɛ dabila foro in kɔnɔ an y'a mɛn k'olu ma taa ni fitina ye k'olu ma taa ni masiba ye aw ɲininka u se kun ye foro in kɔnɔ mun na olu tɛ se k'an wele fanga la i n'a fɔ an b'u wele fanga la cogo min
a wulu to kɛ parce que olu bɛ kiri tigɛ n'u yɛrɛ de olu bɛ kiri bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u yɛrɛ depuis san daminɛna depuis 2017 fo kana bila bi la mun ka di olu b'o de kɛ olu mako tɛ Mali autorité la olu mako tɛ Mali fanga la o de kosɔn olu bɛ taa maaw sɔrɔ kungo kɔnɔ ka maaw bugu ka maaw jogin o dɔw taara a wolola min na maa kelen joginna denmisɛnninw bolila ka kungo de minɛ ka taa ne dɔgɔnin mun bɛ yen n'o ye Jirili Kɔnate ye ale a ka mobili a donna a kɔnɔ a donnen kɔrɔ mobili kɔnɔ ko a bɛ taa so u ye mobili vitre ninnu ci an bɛna mobili ninnu photo yira video kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ma n'o maa kelen ninnu ko k'olu ma taa ni fitina ye olu ma taa ni balawu ye aw ɲininka n'a y'a sɔrɔ autorité tɛ yen wa olu tɛ se k'an wele fanga la i n'a fɔ an b'u wele cogo min na n'an bɛ sariya jamana la hali anw b'a fɔ k'u taara ni fitina de u taara kungo in kɔnɔ u taara ni fitina de ni fitina tun to man ka taa foro kɔnɔ an b'o yɔrɔ fɔ Sadan Kanute ye komi a ko ne dɔgɔnin ma ko ale mana ni fitina ye an b'a fɔ a ye ko fitina yɛrɛ ju y'ale de ye sabu ale min bilala denmisɛnninw ye ka taa kungo kɔnɔ an b'o yɔrɔnin fɔ Mali autorité ka bɔ a kalama k'a fɔ Sadan Kanute ale de bilala denmisɛnninw ye ka taa foro in kɔnɔ foro min kiri kɛra foro min gɔrɔsiw dira ko musokɔrɔba k'a sɛnɛ san 2 tɛmɛnen kɔfɛ ni foro in ma sɛnɛ Sada de bilala denmisɛnninw ye k'u ka foro sɛnɛli dabila ko ka sababu kɛ k'olu ka maa bɛ kaso la u tilala ka wuli ka taa gendarmerie kabu maa minnu taara foro kɔnɔ kɛlɛ la kungo in kɔnɔ o dɔn olu ma taa dɛ maa wɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ olu de bolila vite ka taa fɔ Kayi kabu gendarmerie ye ko anw ye fitina lawuli n'o ye famille Kanute foro min kɛlɛ b'a nɔfɛ ko anw taara o sɛnɛ kabukaw ko an man kan k'o kɛ u ye ne dɔgɔnin wele ko a ka taa ne ye Jibi Kɔnate Jibi taara Jibi ko jɔn y'a fɔ k'anw taara foro sɛnɛ kɛlɛ bɛ foro min nɔfɛ ko karisa minnu sigilen filɛ olu de y'a fɔ Jibi ko kuma in tɛ tiɲɛ ye kɛlɛ tɛ foro nɔfɛ sabula ni foro in kiri kɛra ka ban foro in ye san 2 de kɛ kiri ma k'a la o san 2 in tɛmɛnen kɔfɛ kiri kɛlɛ gɔrɔsu dilen anw woloba ma foro in sɛnɛna an bɛ ka foro in sɛnɛ yanni ordre wɛrɛ ka na u taara sɔrɔ foro de kɔnɔ ne ni denmisɛnninw caman bɔra ka taa kungo kɔnɔ olu yɛrɛ u tora ɲɔgɔn sama na mɔgɔw u ye ne ka mobili vitre ci gendarme kɛ i bɛ se ka bɔ ka taa lajɛ mobili jɔlen filɛ da la an bɛna mobili photo yira video kɔnɔ olu de ko k'olu ma taa ni balawu ye dɛ mɔgɔ min ma taa ni balawu ye bɛrɛ b'i bolo ka mobili vitre ci maa minnu ma taa ni balawu ye aw k'u ka bɔ foro kɔnɔ bɔtɔ foro kɔnɔ Kawu Sidibe n'an k'a ma Hamidu Sidibe a yɛlɛ a ka moto kan k'a bɛ taa so u y'a kunbɛn k'a ka téléphone vitre bɛɛ minɛ k'a bɛɛ ci olu ma u k'u tuguni k'u ma taa ni balawu ye aw ɲininka mun de y'u se foro kɔnɔ sabu surtout a ka wolonin ni masiba ye n balimaw an b'a fɛ ka autoritéw ka bɔ a kalama k'a fɔ ninnu maa minnu bɛ ka nin kɛwale kɛ u kɔ olu dalen b'u yɛrɛ de la olu dalen b'u yɛrɛbakun de la o de kosɔn u bɛ nin kɛ olu mako tɛ Mali autorité fɛn foyi mana k'anw ɲɛ lani kɔnɔ ni fɛn kɛra anw ɲɛ lani kɔnɔ n'o ye famille Konate anw bɛ wuli ka autorité de sɛgɛrɛ u y'an jogin o anw bɛ boli ka autorité de sɛgɛrɛ u ye kuma fɔ a ma min man kan kan anw bɛ wuli ka autorité de sɛgɛrɛ mais olu ma k'u t'o la olu ye fangatigiw ye olu ye jamatigiw ye anw ta fɔ lani de minnu ye nin kɛwale in kɛ balimaw nin ko in de bɛ senna lani an y'a fɔ an tɛna video dilan an bɛ taa étape par étape ka yira bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn k'a fɔ kumakan minnu bɛ yen k'olu ma taa ni kɛlɛ ye olu ma taa ni masiba ye aw ɲininka maa min bɛ kiiri tigɛ i yɛrɛ ye foro min kiiri kɛra maa min bɛ wuli ka taa o tigilamɔgɔw sɔrɔ foro kɔnɔ u bɛ foro in sɛnɛni na ni ko i ma taa ni balawu ye i taara ni maa 17 ye a tigi taara ni balawu ye i ma taa ni balawu ye n'a y'a sɔrɔ kuma dɔrɔn de don Sadan Kanute an b'a f'i ye i tun bɛ wuli kɛlɛ i bɛ taa i b'a fɔ karisa a ye foro in bila aw ka taa so mankan t'u la sabula depuis kɛlɛ in daminɛna hali olu ka wulu anw tɛ kabakurun t'a kama surtout ka maa bugu ayi olu de b'anw bugɔ olu de b'anw jogin olu de bɛ u bafilaw jogin sabu an ye musokɔrɔba ka video yira u la an y'a ka photo yira maa min bɛ se k'i sɔrɔ mɔdɛn ka o jogin olu de b'o kɛ anw t'o kɛ sabula anw dalen bɛ Mali autorité la sabu anw dalen bɛ Mali justice la Mali sariya de y'a yira maa si man kan ka kiiri tigɛ ni yɛrɛ ye o de kosɔn ni fɛn fɛn y'an sɔrɔ an bɛ wuli ka taa Kayi sɛgɛrɛ an bɛ wuli ka taa autorité ladɔnniya awa nin ko in min kɛra yanni seli ka se lani dugu kɔnɔ an b'a yira bɛɛ lajɛlen na
k'a fɔ o ko kelen in de don anw bɛ taa yira autorité de la u ni min ka kan autorité de b'u dɔn u ni ɲangili min ka kan u ni fɛn min ka kan anw y'a to autorité bolo mais k'a yira k'a fɔ ninnu ye maaw de u mako tɛ Mali fanga la u mako tɛ Mali autorité la n'u ye ko min kɛ dugu kɔnɔ n'u taara Kayi n'u taara procureur ka bureau la u bɛ kiiribulon na u tɛ se ka segin u ye kuma min fɔ a f'u ye o hɔrɔnya ye min fɔ i ye min kɛ i k'i dɔn n'a ye bilayi hɔrɔnya y'o de fɛn fɛn i y'a fɔ i y'a kɛ n'i welela i kan ka segin o kan o ye hɔrɔnya dɔ ye mais n'i ma se k'o kuma in fɔ wallahi hali i yɛrɛ balimaw bɛ tigi la i yɛrɛ sinjiw bɛ tigi la ko ja i kuma caman bɛ fɔ yiriba kɔrɔ o tɛ se k'a fɔ procureur ka bureau kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ la ni dugu kɔnɔ ja a tɛ se k'a fɔ gendarmerie de ka ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an tɛna video in janya video in deuxième partie de ye nin ye a ko in bɛ sen na anw kɔni tant que Mali autorité bɛ yen Mali kiiritigɛlaw bɛ yen Mali justice bɛ yen ni fɛn fɛn kɛra anw na ni fɛn fɛn fɔra an ma sarti kɛlen kɔfɛ le 15 août le 16 août le 17 août 2021 sarti min kɛra Kayi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min i ka sɛnɛ kɛ ye anw b'o suit surtout foro min kɔni kiiri tigɛra o kɔni o foro in ni bɔrɔsi bɔra ka d'a ma anw bɛ continuer k'o foro in sɛnɛ u ka continuer maa bɛ se ko dɔ la i tɔtɔ maa bɛ se fɛn dɔ la i hakili t'u yɛrɛ la maa bɛ se ko dɔ la i tɔtɔ sabula n'i dɛsɛra i bɛ se min na don min na n'i dɛsɛra o la o don bolokoli bɛ ɲɛsin i ma an bɛɛ bɛ lajɛlen fo n'an ye kuma fɔ min tɛ tiɲɛ an pɛrɛlen don ni maa min nɛnɛni t'a la gosili t'a la fanɛni t'a la banɛni t'a la sabu anw ka danbe n'an ka hɔrɔnya a t'an permettre an ka mɔgɔ nɛni surtout ka maakɔrɔba dɔgɔya surtout ka maa gosi furu ka maa nɛni ayi min kɛra la n'an bɛ k'o de fɔ ni maa min ko galon de don an bɛ yan a tigiw bɛ se k'an contacter n'i ye sɔsɔli kɛ fɛn fɛn la an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an bɛ bɔ n'a bɛ preuve ye kelen kelen comme kumaw dɔ bɛ an bɛ dɔ fɔ an bɛ dɔ to gundo la an t'a bɛɛ fɔ on dit pas tout an t'a bɛɛ fɔ kuma bɛɛ fɔli man ɲi mais ni mɔgɔ min ye sɔsɔli k'an ka vidéo la k'a fɔ a ma kɛ tan a ma kɛ tan version min wolo i bɛ nana ye an ye kuma minnu to gundo la an bɛ bɔ n'a bɛɛ ye sabula depuis 2017 kana bila bi la preuve bɛɛ b'an bolo fɛn fɛn kɛra la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw kan bɛ vidéo nata la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce